Ассалому алейкум дӯстони азиз. Имрӯзанги навори мо фасади хона мешавад, яъне ки дӯстони азиз гол клинкер мешавад. Дӯстони азиз видеоро бо диққат то охири тамошо кунед. Дар бораи ин фасад мо барои шумо пурратар маълумот метаҳем. Манзили мо шаҳри Бохтар дӯстони азиз, назди вокзал мешавад. Доставка, установка под ключ ҳам ҳаст дӯстони азиз. Навора то охири тамошо мекунед. Як квадраташ чанд сомон чизе ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Султонбек, ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Як обуначамо қатъи ассалому алейкум. Ассалому алейкум мухлисони Колхозобод ТВ. Ина имрӯз насиб карда боша мо ҳамаи фасадҳои ана 3D дорем, дубайский. Ҳама чӣ намуде ҳаст, чӣ намуде дар кора проварда метаҳем. Сафед, сирх, сиёҳ, фарқ надора. Ҳамаш ба гарантия. Под ключ ҳам ҳаст. Рафта алё мега занг мезана, хона квадрат ҳисоб карда, река ва самара чанд камера ҳамаша ҳисоб карда. Бале, як хел хонаҳо ҳастанд ки мардакошон дар Россия мега ки дар хона ҳеч канеса бирен хитон полни бизанем. Мо ҳам под ключ қабул карда ҳастем. Ҳамин самарез, чопику, чизе дар кора, тнк дар кора, усто, плитка, ҳамаша доставкаш. Даже ина машина ай хидмона доставка карда ҳастем. 30% доставка ай шоти мо ай. Любой минтақаи Тоҷикистон. Фаҳмо дӯстон азиз, чанд қа пеш ки мо Султонбек навор гирифта будем, мобайна гидега 6 моҳ 7 моҳ. 6-7 моҳ шида, бале. Асла ина бо барои шумо навигари тақдим карда ҳастем. Нархоша барои шумо як-якта номбар мекунем. Сокл ва фасадои як 6-7 намуд дизайнош бисёр аст. Хоб нархоша квадрат шакл дада мерем Султонбек. Бале, бале. Сокло ҳастай, як наздиктар мебиёрем. Сокло ҳастай, сокло 70 сомон ай. Карешневи сиё, бале. Чӣ намуда бга, оли дар давоми видео бо суратоша мемонем. Мраморни мегӯем кадом намуди дар кора, сокл сиё, карешни. Як ҳастай бош сери 60 сомон. Фаҳмо. Хош. Султонбек, ози як дақиқа бисёр мумкин яхи одам нав дидеса намедона. Ин ҳама мақсодмон дӯстони азиз бетони мешавад. Яъне ки бетон дӯстони азиз самоли хати сахт шида рафта мегирад, каркас мекунад амон деволда, самоли хати сахт карда рафта мегирад. Мақсад ки бетон ягон пластмас нест. Ина. Дӯстони азиз як таша тамошо кунед ина. ипара ина қафошам бетона, пешам пони бетона. Тамошо кунед дӯстони азиз. Ана кунун инҷаш аз инҷа самоли хати каркаса сахт карда рафта мегирад. Хоб дарси давом ин фигураи 3D мебоша ба цемент сафед эрони тайёр шудага. Квадратиш 105 сомон ай. Қиматмон ҳами ай, бале. Хоб. Бо аста айда арзонтаракош ай 45 сомон сар мешавад. Як квадратиш ай 45 сомон сар мешавад то 105 сомон. То 105 сомон. Бале. Дар давоми видеоли 45 сомонашам нишон метаҳем, ҳама намудаш аста. Якта, дута, се намуд, размерош як хела, просто рангш ҳар хел мешавад. Бале, бале, размерош як хела. 20 ба 40 ай размерош. Нархошон 70 сомон. Квадраташ 70 сомон. Бале. Фаҳмо, хоб, ин фасад мо чи? Фасадо дубайский фигура. Зар шофош сиё. 85 сомон ай квадрат метраш. Ана ин фигураҳо боша ки лазер. Лазеро дранга. Карешневи зар шофош сиё, сирх шофош сиё. Ино 78 сомон квадрат метраш. Бале. Ана акнун мисол ози ина хариданӣ бошад, масъала усто чӣ хел мешавад? Усто як квадраташ тақрибан чанд сомон меғалтад? Ҳаққи усто река ва самарез ва чизе бошад, расход бошад мисол. Агар ҳама расход шамо хидмон кунем, под ключ ҳамаша агар мо хидмон супориданӣ бошем, квадратш 100 сомон то 190 сомон ҳам мешавад. Ҳама чизиш ай хидмон. Бале. Доставкашам, рекашам, лакшам, ҳама чиз ай хидмон мешавад. Яъне ки устош ҳаст, маъмулан сам хела. Усто мо хидмон 3 бригада дорем. Иншоалло ки успед кайсан мешавад. Хулас ай 45 сомон сарша то 110 сомон квадрат ино мешавад. Агар под ключ бошад ай 100 сомон сарша то 190 сомон. Бале. Яъне ки 190 сомонш кадом мешавад тахмин? 190 сомон 3D ба цемент сафед эрони тайёр мешавад. Бо даи дурун якчанд химикатҳои дигар дора, титан гуфтани ранг дора бо. Хеле рангу хат тайёр мешавад. Аз обуначумон савол мешавад, рангш чанд қа сол хизмат мекунад ки рангш мешавад 15-20 сол. ҷое ки мо рафтем омӯхтем 15-20 сол гуфтага, лекин 4 сол шид кор кардем, оли дар ягон ҷо рангш рафта хеле ғам додаг нест. Рангш ба як шарт мерава, ҳамин сиёҳо агар лак назанем рангша камтар гум мекунад. Дигар намуд сирх, зард, сафед ино боша, рангшона вообще гум намекунад. 15-20 сол гарантия ёшта. Сиёда обязательно, лекин лак задан дар кор. Яъне ки ин супермоши, карсел қатиам, шланг қатиам бемор шуста кардан мегирад, бемор бетон аст. Ҳавошта он намезгарад. Не, вообще та. Яъне ки ина пеш аз задан девола шикатур кардан дар кор нест, ҳам хелас? Не, шикатур вообще лозим нест. Ҳам пули шикатур ҳам стои мо дабта евроремонт када. Яъне ки ин фасадмон девол интихоб намекунад. Бале. Фасад девола, семен блока, газа блока, хулас ҳама инам деволда, бале, ҳама инам деволда туғри мегирад мешавад. Каркас қат, река қати ҳам мешавад, профил қати ҳам мешавад, клей қати ҳам ҳамашта туғри мегирад иншоалло.
анакун дӯстони азиз, нархоша барои шумо фаҳмондем. Акнун ҳозир мо инҷа медроем чӣ хел ҳамин чиз тайёр шуда истода. Видеоро саросима нашуда то охириш тамошо кунед. Фикрҳои шумо чӣ хел аст ва аз ҳамин Султонбек ки харидор кардаги сифати чӣ хел буромадаги фикрҳоятро дар комментара нависед дӯстони азиз. Султонбек ин машина бор карда куҷо рафтеста? ин насиб карда боша Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ки Кӯйбеш. Кӯйбеш, а? ҳам тараф рафтеста 117 квадрат ай ҳами закас дорем. Ин ҳам тараф рафтеста худо Чанд сума расхава. шавази квадрат? И 78 сомона квадрат метрш. Як ташари нишон тема. Бале, бале. Малол. 78 сомон. Бале. Ина дӯстони азиз, ин ҳами Ина кирпичли галфи вариант. бо нашикаста нигоҳ. Ина кирпичли варианташ 78 сомон тарафи Абдураҳмон Ҷомӣ Кӯйбеш рафтеста. Ина бози патрулҷи гирифтага ёки Не, не, рекаш мегирад? фақат мо профилша мехарем метием шунав плитка. Аҳа. Доставка хича. Пулча дага ҳам рафтеста ё. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз, мумкин соҳиби хона моро дар навор дидеста? Бале, мумкин. Хайди деста боша, лайк, подписаться аёд наброра. Машина бор Иншаллоҳ карда дастгирӣ. рафтеста худо хад. И пара ина дӯстони азиз, ҳамин бороро так карда мондаги кадом намуд, кадом светиш дар кор бошад, марҳамат бемалол бибинед. Сокл мегӯянд, 3D мегӯянд, сафед, сиёҳ, кадом ранг маъқул бошад. Каталогаш ҳаст? Мақсад ки каталогша равон мекунед, кадомаш дар кор Бале, бошад, бале, интихоб WhatsApp мекунед. ра бунайса ҳама каталогаш ҳаст. Равон мекунем, интихоб мекунем, кадом намудиш маъқулай. Бо муомила мекунем. Ай канали шумо гап зана бо ягон исми дига скидка мекунем, бале. И пара ина дӯстони азиз, сементоша нишон медиҳем. Сементи Хуаксин 500 акая. Бале, бале, Хуаксин 500 катпол мезанем. Моҳиру дигар сементо даи кори мо туғри намегирад. Фақат Хуаксин 500 ёвон. Фаҳмо. И пара ина расбор мо тайёр шудеста. Тамошо кунед дӯстони азиз. ҳозир инҷа чанд хел ранго хуш мешавад? Сементу, Ранг, инҷа дора ранг дорем. Аҳа. Ана клей дорем. Барои ки Сементу. мустаҳкам буромад. Бале, бале, ҳамиёда аралаш кунем. Барои мустаҳкам буромадан клей обязательно дар кора клей хуш мекунем даё. И пара ина химикатош ҳамаш дар инҷа. дар и пара кило ба кило ранг ба ранг тур карда рафтан мегирад. Бале. Султонбек акнун ҳамон фасадоро тайёр мекардаги ҷоша як медроем тамошо. Бале, озина нишон метем чи нам чи хеле мерезем. Рангош ина рехтанша нишон метем. Инҷа ҳам сушилка. Бале, сушилка монда амҷа. Аҳа. Ина амҷа ҳамаи холаб монда амҷа ҷо гирифтага. Аҳа. Ҳол сушилка тайёр кардагем. Ина тарзи рехтанаш. Дислоя рехтанаш. Якм зарча мерезем, ай болош сиёҳ, ай сафед, ай сирха. Дим слоиша баъд мерезем камтар қоқ карда. Меган ки чи бояд дранго қиматай дрангора коршон қина. Ина якм назарда мерези. Мебарем мемонем. Ана камтари нам мешава бо меора бо ай болош мерезан. Яъне ки ин Хулас камтар месад, ай болои ма дим слоша мезанад. дим слоиша мерезем. Боло Слош боло намешавад? не. Вообще рехтана мешава хали. Фаҳмо. Же ала влаш да мемона. И пара ҳамин сушилкада чанд соат месад тахмин? И 10 соат 12 соат ҳам хел месад. Дар гарми 60-70 фақат градус. саҳари мегиред. Бале. 60-70 градус гармида қоқ мешаванд. Ина дӯстони азиз, инҷа квадрат бисёра ба хел меяд 160-170 квадрат аст. Бале, бале. Як рӯзам хел мезанед. Ҳами касе дар кор боша, кора ёд гирифтани боша, ё ҳами кора бизнесе кардани боша, хай биёя мо худмон нишон дода, ёрдам дода, пулабоша оварда метем, коршона полин сар карда метем. Ё додан чӣ хел пулаки бе пулаки? Не, бе пулаки ҳам хел омада кор мекунад тамом. Ҳаққи кораш ҳам яъне ки шумо ай шумо маҳсулот бигирад, яъне ки ҳамон qola боша харидорӣ кунад ё доданаш ройгон. Бале, бале. Фаҳмо. Ина дӯстони азиз, марҳамат бемалол бибиёед, агар ёд гирифтани бошед, ё доданаш бепул, qola бош дар кор бошад, qola боша оварда метиҳад. Бемалол дигар бизнеса аз ноб патқулич ҳама сир асроша мефаҳмонед. Ҳамаша ёд дода. Ин ҷа худаш ёд мегирад, чизе дар кора чико кардан дар кора. Ҳамаша ёд дода. Кора полин сар мекунад. 4 рӯз 5 кор кунад ҳамаша ёд мегирад. Мешава 5 рӯз да бемалол. Султонбек мисол ҳозир ин мошина бор карда рафтеса рай дура мисол раҳи ҷахи ҷо ҷазир мешавад, мисол раҳ даятанимта шикастагӣ мешавад, ҳамуда баъд чӣ хел мешавад ин? Мо ёша ба назорат ба инобат гирифта, мо худ ҳами 100 квадрат, 117 квадрат гирифтага, 1 квадрат, 1.5 квадрат бо хуш карда равӣ мекунем ки бепул яъне ки? Бале, ҳами бепул хуш мекунем, як хелош худаш лав шикастагӣ мешавад, ба ҳами хотири дабара яке мешкана, як чиқрида мезана, як мешавад. Запас хати меспоред. Бале, мо ба ҳами запасош хати 1 квадрат, яъне ки 15-20 дона зиёдӣ бор мекунем меравад. Фаҳмо. ҳала куни пара мезгарем, ин пара дӯстони азиз тамошо кунед. Сокл мегӯянд, фасад намегӯянд, ин пара ина бо соклҳои сиёҳ. Ира кафелни клей ям ёки ям кафелни клей хати ҳам мешавад, чем кафелни клей ана каркас хати бизанем и хуб аст. Чунки хонаҳое ки бисёраш ҳозир инами дурни шаҳр ҳам боша, берунаи шаҳр ҳам боша, фундаменташ шур задагия, деволошон ҳам шур задагия ва клей бизанем по-любому меғалта. 1 сол ним сол да меғалта. Лекин ба каркас бизанем иншоалло ки ям ёдам қати хизмат мекунад. Султонбек бисёр кадом минтақаҳо занг зада муроҷиат карда истодан? Ҳозир ҳами Калхозоботи Ҷиликул
بعد عبدالرحمن جامی عبدالرحمن جامی عبدالرحمن جامی این طرف گلستان تاشراباد قمسنگیر گلستانی کلخوزو بود هم طرف تا وزیرش تخدش تا 4 تا زکات دارم هم طرف ان شاء الله نصیب این بشه طرف میروا شرطوس قبادیون اسپکساتور شرطوس دا وزیرش تا 1 تا زکات دارم دبایش زکات دارم و هم خا ان شاء الله آخری ماه تیار میشه خلاص همین منطقه تاجیکستان مثلا ای پرا شهر دوشنبه شهر بختر کوی بهش عبدالرحمن جامی مثلا طرف دنقره کلوب چخل میشه اونجا رفته است ها میریم هم منطقه رفته است همین دستافکش هم با همین کلینتو موندا قینا شاکتا سیفایت شای خدمت کردگیم خلاص تمام منطقه تاجیکستان زم زنن دگور میکنیم سوخته بگیریم توغری شید رفته کل رای میکنیم با دستافکا سیفایت یعنی کی 1000 سومونش دن باشه 300 سومون شما میتیم 700 سومون شا صاحب خونه میتا خیلی سبک میشه این طرفشان سلطان بگ وای 45 سومون گفتین که بعد از کدام میشه 45 سومون نمیو میشه هر خیلی رنگ اینو رو یعنی کی مو قلاب توزا میکنیم هر خیلی رنگ برا فنا درا زردش میبره سفید میبره سرخ سیاه هر خیلی میبره نمیو رو 45 سومونی نمیدونم چه خیلی که دیدین 45 سومون همینو این بنای روزویک که روزش نوشم 45 سومون نوشم نمیاد یک کوادرات 45 سومون اگر بسیار بگیره اینو کانال شما اگر گاب زنه کالخوزا بود تو گفته بود 3 4 سیم دیگه ارزان کدا تو کدا میتین یعنی کی صفاتش همون صفات خاص رنگش کم فرق میکنه بله بله رنگش هم فرق میکنه صفات چیزی که در دنیا همون 100 سوم چیزی برای در دنیا همون چیز میره پروستا رنگش راز این سمک هم تکی رنگ نداره این وقت زدین ای بولش کراسکا میزنه کراسکا بزنه بعد با رنگ همو زاواتسکوی بوری 3D برو بودم میره بله بله اینا پاره 45 سومش بزنن ازی پاره اینا بخوای سفیدش است پاره خلاص اینا سرخ میگن ساوز میگن یا وزیر چند سومش اینو انا یا 55 سومون وجه رنگ صفاتش نقض هم خدا راضی شود طرفی دنقره رفته سای دنقره میره 55 سومون اکاید لوار خود بسیار بعد اینترنت تماشا میکنین اگر دیده باشی لایک کامنتاری ایاد نبره اکاید لوار اینا بار خودت نصیب کرده باشه درست پس خونه خودت نمیشه نصیب شول الان کن سلطان بیگ انا کدوم دیزاینش کدومش بسیار خدا باشید است بسیار خدا باش حاضرش تا اینا می قلابای دبی است کی دبی است کی انا با سمنت سفید ایرانی تیار میشه اینا میو پولنی بازی پاپولار رنگمون همیای دبی است که دبی است کی با سمنت سفید ایرانی تیار میشه اینا میو رفته است حاضرش تا کوادرات این چند سومون است کوادراتش 98 سومون انا حاضرش تا 7 زکات سورم 7 یا 8 انا طرف همش کلون خیلی 50 60 خیلی نیست 100 بالای همش طرف گلستان کلخوزو بود گلستان رفته سر 4 زکات من هم طرف انا بو هست ای شارتوس کامون بسیار شما را تماشا میکنه اما شارتوزی دیستا بوشین ایدام یاد لایک 500 سایتونا برای دستگیری کنین انا یا هم طرف نصب کرده باشه این شرط بودگی ده همین ما خیرانش دارایی میکنیم واسه طرف یوان طرف یوان اخیران زکات همین یک دونه همین چند کیلو میبره یک دونش 2.5 کیلو 2.5 کیلو بله یعنی که به مول دیوال مستحکم قدم میست به غلطی در گونچی نمیشه نه ان شاء الله اینا چون عزیز یک دونش 2.5 کیلو میبره اینا یک از نازش میبریم این پون بیتون میشود قفاش هم بیتونه پیش هم بیتونه سوپر موجی یعنی که کارت قطعی هم اگون چنگ لوی میشود پیمانو شوشتا توزه کردن میگیره این چون از این خیلی خلاص همین واریانتش بسیار خدا باشید است بسیار خدایمون همین بو هست 3D هم زور برومایس 3D هم هست چم ای زکات نه 3D هم 3 تا زکات داره اون هر کس به هر رنگ و هر دیزاین ما بله بله بخیال این دیزاین یک نیم ماه بخیال یک اوچرات است است یک نیم ماه به مالو اوچرات دانیو اینا زکات کردن باشه به مولا در اوچرات است خریدار کردن میگیره اینا دوستان عزیز یک فساد خانه را زده ایستادن 3D می شود در هم درون شهر بختر می شود تماشا کنید بیرون فساد شبود کرده کن انکنون خدا خط درونگیش ان شاء الله سر میکنن سلطان بیگ باید همین فساد هم پارا پول هم که شود همین تا دیم تا همش 3D می شود دو طرف زبور هم بود میشه این چند کوادرات میشه اوبشه که خدا خط 130 کوادرات سوت کردگی 130 کوادرات اینا فساد بیرونش بود چی دیگه این همین 3D فساد می شود بله اینا تماشا کنید کوادرات این 110 ما بودم این هم خیلی سون عزیز تماشا کنید اینا دوستان عزیز مرحمت به مولا زنگ زده مراجعه میکنین اگر از نام کانال کالخوزو بوده گپ زدیم برایشون باز یک سوق تاخیر داده میشود برای سوکل میگن برای فساد نی و خیالم یک 6 7 نمود زیاد برای فساد هست بله بسیار نه رنگش بسیار فیگروشن 6 7 نموده رنگ چی رنگ فرق نداره سرخ ساوز سفید سیاه زرد فنا داره چی رنگ مخلوط باشه هم کلند اگر رنگ بزنه ما داینم خیلی رنگ زرد یا شفش سیاه یا سفید شفش سیاه
خیلی بگم ما دفعه ندارم چیز رنگ چیز سویت تبگا تیار کردم میتیم. دوستان عزیز ویدیومون معقول شده باشه لایک مونید با کانال عبور شدن فراموش نکنید. مرحمت در خدمت شما سلطانبگ میشود. برای فساد خونه برای سوکولو مقصد که چند نمود دیزاینش هست به ما زنگ زدن مراجعه میکنید. در واتساپ برای شما کاتالوگ دیزاینش روان میکنند. اگر خواهید مرحمت به شهر بختان میبینید کارخانه‌اش ببینید چه خیلی استفاده شده چه خیلی دیزاین و چیزی هست همشه رو برو معصیت کرده به مال خریدار کرده میگیرید. دوستان عزیز کسانی که همین گونه فسادهای 3D و سوکل برای خونه در کار باشد همین ویدیو رو ماکسیمال به رفیقتان روان کنید به مال اومده خریداری کنند میشود. سلامت باشید دوستان عزیز خودتون احتیاط کنید. برای کار سلطانبگ تمام. سلامت باشید.